আমি সাজিদ ভাইয়ের ডিজে বয় সাজিদ খানের জামাই বাবু। আর আজকে আমরা এসেছি রিসান রেহান, মতলব ওদের দুজনের বাড়িতে, দু ভাই ওরা। আর ওই দু ভাইয়ের নামই ব্লগ চ্যানেল আছে আর কি। তো রিসান রেহানের বাড়িতে এসে আজকে মানে অনেকক্ষণ থাকবো আর কি, মজা করবো। আর খাওয়া দাওয়া তো হবেই। ডিজে বয় সাজিদ খানকে আমাদের বাড়িতে পেয়ে গেছি। তো আজকে আমাদের দারুণ এনজয় হচ্ছে। রিসান রেহান তো খুবই মজা করছে, খুবই এনজয় করছে। আর রেহান তো দোলনায় বসেই গেছে সাজিদ ভাইয়ের সাথে। निशान और डांस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और निशान और रहान का चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर। এখন আমরা সাজিদ ভাইয়ের কাছ থেকে ওর ভাইরাল যে জয় ভোলেনাথ, সে আস্তে আস্তে সাজিদ ভাইয়ের প্রচুর সাবস্ক্রাইবারদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবাই ভাই ভালো করেছে, তো খুবই মজা পাচ্ছে সাজিদ ভাই, তাই তো? तो अभी मैं निशान और रहान को, जो कि हमारी बचपन का प्यार फेवरेट सॉन्ग उन लोगों को पसंद आते हैं, तो वो सॉन्ग अभी सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निशान रेहान जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूलना ही जाना रे, जैसा तेरा प्यार है प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार भूलना ही जाना रे। এই ভিডিওটা আমরা একটা দেখেছি যে একদম ছোট, বোধহয় 4-5 বছর বয়স হবে, ভালো করে ঠিক কথা বলতে পারছে না, কিন্তু দারুণ করছে। তখন থেকেই মানে প্র্যাকটিস করেছে বলে এখন দারুণ করছে। भैया जी को दिल से धन्यवाद, और झारखंड से यहाँ बुलाने के लिए। और देख रहे हैं काफी अच्छा भाई लोग भी मिल चुका है। और तो चलिए बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। তো কালকে সাজিদ ভাই একটু বেড়াতে যাবে বলছে আমাদের সাথে, তো দেখি সাজিদ ভাইকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়। তো কালকে হয়তো আবার নতুন ভিডিও আসবে, তো দেখতে থাকো তোমরা। और कल हम लोग जैसे कि निशान और रेहान के साथ कल हम लोग पार्क पे जाएंगे, और कल काफी एंजॉय होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। সাজিদ ভাইকে নিয়ে তো আমরা সারাদিন খুব ভালোই কাটালাম, তো এবার সাজিদ ভাই ফিরে যাবে। তো রিসান রেহান তোমাদের কেমন লেগেছে? সাজিদ ভাই খুব ভালো লেগেছে। রেহান কেমন মজা হলো আজকে? ভালো মজা হয়েছে রেহান রিসান দুজনেরই, তো আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে। তো সাজিদ ভাই, আচ্ছা, তো সাজিদ ভাই আরেকটা মিউজিক লাস্ট হয়ে যান।
रेहान और भाई के पास आकर काफी मजा आया और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोनों भाई के पास काफी मस्त लगा निशान और रेहान का चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर